Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Pakuruma Kuma Benataleke Ko Baudika. Une source nous a envoyé un message de l'audio de Mobo Koufa, grand marabout de la Katiba, Massina, d'une durée de 6 minutes. La teneur suit. L'attaque a été menée par une unité de la région de Massina, en précision, sachant qu'elle participait avec le Katiba de Tombouctou de l'opération conjointe entre les Moudjahidines de Tombouctou et les Moudjahidines du Massina. Amadou Koufa a félicité ceux qui ont mené l'opération de Bamako et a dit que c'était une opération bénie. Amadou Koufa, fondateur des brigades Massina, a menacé de multiplier les attaques contre la capitale malienne, Bamako et ailleurs. Amadou Koufa a déclaré que les photos publiées par les autorités maliennes comme une arrestation des assaillants sont fausses et mensongères et qu'Al-Nusra a délibérément publié des photos des auteurs de l'opération de Bamako afin de réfuter les affirmations du Mali selon lesquelles il aurait arrêté les membres des auteurs et que les détenus à Bamako n'auraient aucun lien avec Al-Nusra et seraient innocents, avec qui le Mali tente de créer une victoire imaginaire. Ce sont les points les plus importants de l'audio de la vidéo du grand Mobo Koufa. Jesus sent us a message, voice of Amadou Koufa, the big marabout Mandikatu Massina, says that the operation they make in Bamako is a fusion with Tombouctou Mujahideen soldiers, with Mujahideen soldiers in Mandikatu Massina. Amadou Koufa says that he is happy of this attack because he is the headmaster of Mandikatu Massina and says that he will multiply many attacks in Bamako town. He is coming. Amadou Koufa says also the pictures Malian farmers publish on their TV saying that they catch many Mujahideens is false and is a big lie because Al-Nusra published the Mujahideen pictures who blows the airport and the camp farmers near there. Those people they arrested, Amadou Koufa says they are civilian people, they are innocent. This is the big words in the videos you watch now. To tap shata mame. Ni huzu waza bataki bakuruba kumadoe. Mbora Amadou Koufa yoro. Nakla ko jafle. Trapu klara flakana. Ulu ni Tombouctou jahidinu ne jera. Bamako aéroport ni gendarmerie Dakadashi. Pranyo konkan konnal. Amadou Koufa ko foli belebele bake ka nyeshu yoro. Aka mujahidina kelke chabiru Mandikatu Massina ma. Ko wa ko dona tawla. Na trapu kala Bamako faba kuno kosobe. Tena duko mokola. Fama ka kelke chedu mamunu bok Jabrani sanfɛ ko y'olu minɛ ko kumaw tɛ tiɲɛ a ka fɔ la u taara kunanganiw de minɛ n'u m'a min u m'a bɔ k'o kɛ cɛbaliya ye k'o yira Jabrani sanfɛ nka k'o tɛ baasi ye ni Jabrani min bɛna filɛ fulakan tarapu bakuruba fɔli ye bamanankan na a bɛ se ka faamuya cogo min na hakilimaya kɔnɔ fɛrɛ tarapu kɔnɔ kɛ shata buru wuzu waza shasha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصر لهم وضل أعمالهم. الحمد لله سكرا بن جتن الله سبحانه وتعالى فابي المؤمنين سفابي الإسلامين وخاصة مجاهدين في سبيل الله دون يلاد بركنا في أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين باسم إيادي أقالي وغيره من الأمراء. الحمد لله أنا وجبي أمين أنا هاني أمين أنا نرقي أمين من جلت من جت الله من قدلهم ووقت كان ويل سيد كان في تيد ومن كان شعبني أن وني درند أمين يكو لا مملئ eko yimbe mali be eko daqutuji mali di e wagner e ballodirbe e mudum e kala ballondirbe mali fu dum woni jawabu amin e ko be gatta sabo e ko be gatta population o e ko be gatta yimbe barrinibe e fay ko be biata ko dum woni jawabu amin e mabbe dum woni windande amin e mabbe dum woni duminen ka gondi amin ko min boyanta sabo en fiyabe be wana hono immaade so miɗen duka e WhatsApp miɗen mbiya saabu warama to warama ga ɗum miɗen andi qalilul jadwa ana famɗi nafa sabi ɓe haalanteɓe ɓe notata ko kañum en do anndi hono kañum maɓɓe fuu haalaji ɗi tan certi golleji ɗi goɗɗodira iwde jokka
yimɓe ele wi'oɓe kañum en darotoɓe hakke ɓiɓe adama en yimɓe ele journaliste en haala mbiya ko waɗi fof min kaalam wona ko waɗi fof min kaalan woni ko ittata dukkuru gaɗaɗo ko ittata dukkuru gaɗaɗo de ko waɗi fof min golla minen du ɗum woni gonɗi min komin mboyani on iwde ko arme Mali ɗi naati e bonnude illa zamanu Boubacar Keïta walla fa illa zamanu Jankude Traoré fa yetto ñalawma hannde ɗo gonɗen e Hassimi Goïta iwde ɗo yaade Burkina yaade nokkuji goɗɗe ɗe fof minen min ngala gonɗi ko naɗɗi naatude ley kanŋaji maɓɓe so naata e aéroport ŋaji maɓɓe so halka nafakaji maɓɓe halka yonkiji maɓɓe ɗum tan min molonto min ɗanaki jamma min ɗanaki ñalawma hunde fof ko watta e ley Mali ɗo miɗen leƴƴini min kaalay wona ɗoygol wona hono min ɗaniɓe miɗen ni mummi guite amin minen ka min mbiyata fay hunde fulɓe en ni mbaare a wiyata fay hunde seɓɓe en ni mbaare a wiyata fay hunde yimɓe fof en ni mbaare minen wona fulɓe ana mbaare minen alsilami en ana mbaare woni ko wembimi ila hoore leydi yaade hoore leydi ɗo alsilami wala wara fof gonɗi amin ɗi gooti e ley oɗo masaba hay ɗum min jiiɗi hannde jabade on alhamdulillahi allahu subhanahu wa taala safa sudura qawmin muminina e Bamako ñalawma hannde o so ɓe jeehi fuu ɓe kaalanan ɗon datto o ɓe kaalanan ɗon ñalaande nde ɓe kaalanan ɗon no ɗum waɗiri ni oɗo photo du min neldi on do ɗum alhamdulillahi hoore sukkitinde nde falkaji fa andita Allah andi kañum en ndi gaɗi o golle waare rawnude nde ɗum du alhamdulillahi sehuɓe worɓe nayeɓe alsilami fof biɗo waare yoppe yo sunnanke fuu ɗum woni photo muɗum anda oɗo golle woni bojji amin e ko ɗahutuji aduna Allah o fof kawri sana gaɗa alsilama ko waare woɗere nde sunnankoɓe mbiyo sunnankoɓe waare kana fuuɗe saya raɓɓinɗine tuuba raɓɓinɗine min kollata on kana waare fuuɗan nden ɓe du miɗen andini ɗum en Allah andi bojji wona sawritade e WhatsApp na wona sawritade e hokka journaliste ɗum waɗama ga amin ga ɗum waɗama ga amin ga gonɗi amin e Mali andi ko waɗi toon ko kamɓe kaalata ko heddi kamɓe kaalanta hoore maɓɓe komin gaɗi ko ka andon tan miskini mumini Allah alsilami juulowo fuuma arme Mali o yettini torra iwde nde ɗum fuɗɗi ila zamanu laamu Jankude Traoré warde hannden ko laamu e Hassimi Goïta e kañum e sakiraɓe muɗum fulɓe wonduɓe e maɓɓe ɓe e kañum e fulɓe sawliɓe sana kaala gollata feyi hunde ɓe e rewɓe joɗiɓe ley cuuɗi ana mboya ɓe fof kadi ɓe cikka min ɗani min ɗanaki feyde min anniyaki ɗanaki falkaji fe cikka min ɗani ɓe ene keddi min ka falkaji ni falkaru wano keeƴe waare ranede nde worɓe nayeɓe anda ɗum ɗaɓɓaki gorko mawɗo fay goto alhamdulillah gorko mawɗo ɗaɓɓata ko rawnu nen alhamdulillahi waare fuuɗani nde ɗo ahlu sunnati en gaddani en mbi ɗum sunna ana hani wurtinede naam wona waare woɗɗere tan woni sunna nulaɗo helde ka ŋaji ɗo ana jeeya hen sabi kanko yeli Haybara a faami kanko sayfidi konuji e Rum kanko sayfidi konuji Sam kanko sayfidi konuji e Banu Qaynuqa kanko sayfidi Banu Nadiri kanko sayfidi Banu Qurayza nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum heeli kanŋaji heeferɓe adna Allah o fuuɗo laamu sahabaɓe jetti kanko e sukaɓe makko wona wojjude waare na fuuɗude waare tan woni sunnade ɓe min lamdoriki ɓe saabi Allah yalla iqrarul munkari e wojjinde waare muɗum yalla ana jeeya e sunna no wojjinde waare ana jeeya e sunna abdu yaddu alal yumna alal yusra ana jeeya e sunna yaade bisiide law e julde bisiide law ana jeeya e sunna de iqrarul munkari ne ɗum woni jooɗade ley munkaru o caggal ronki ittudemo kamɓe sunnankoɓe miɗen lamdiɓe oɗo masal lumitinno ɓe jaɓor wona wayde moodi baɓe wona du wayde moodi baɓe immo e daroy ka yiite woni gonɗi zamanu meɗen hande o sukaɓe jokolɓe foti mboyre golle o jooɗade so hinno ana wiya ɓe ga piyama ɓe kalkito saare ɓe piyi ga rewɓe ɓe kirifi ga sukaɓe ɗum yoppintaɓe koɓe gondiro ittata gollal maɓɓe ko ittata ɓe e gollal maɓɓe ngal de ɓe gaɗe koɓe gaɗi ko ay timmi man nahaba nuhiba halas kon ɗo fuu hone bisimillahi min jiiɗa haala ka juuta sabi yimɓe ɓe mbiyan jiiɗa haala ka juuta ko heddi kasin ko hani tawede yo dattu e ko hani tawede ndenon e ko hani tawede mintaji hono foti ɗum ɓama minen min worɓe nayeɓe wona ɗum ɗo woni hammu amin du minen ka hammu amin ko waɗi joni seenu ko waɗi seenu joni ko waɗi kam falaja ko ɗum woni hammu amin e golle o fof gurdam amin fof ɗum min anni kaso Mali ana jogani hoore mum solution wala toon ko wona kawren e dow goto fof totte hakke muɗum mo Allah wi hakke mum on totte hakke mum mo Allah wi ay hokke o ɗum min dokkata ɗum on diiɗo alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu ala asrafil mursalin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. أجا كان بيا كتدرين كيرا. أجا أنتظر ما كيرا إن شاء الله.
temere fala jam tele aga entraînement ke rambe fala jam ba sa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am foli be an la ba bela jelema ni communiqué examen no communiqué a jilemu bara pa zalla ga mankat masina ko nanna mujahid no e jamaat nusratul islam wal muslimin u yaira ko ku sirakata bamako e ka airport no e modibo keta airport ko attaquer ani école gendarmerie de Falaje kani yoron fe be gosi nyogon fe bi sokoma dayna ko nanna mujahid no yaira ko ku siraka seba bade sorone yorana no e ka avion chama jini airport ko nanna ani mobile ani ka seka ma chama no e militaire chama fagani yoron ko nanna wa gendarmerie yorena fana inshallah kelendo o fana mujahid no siraka ma chama de fagano e militaire we ka ma chama fa ula ka chama jogi ula inshallah biznillah kuna foni to ubena ko fe ayo klo gene ka kuna fonun lame inshallah ni don ye mumbe do histoire kono bi ambe rabiul awwal kletan ani nani hijra samba kilan kamenani an bina nan warno be le 17 septembre 2024 abe folendo. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambal mo bi mardi le 17 septembre 2024 ne communiqué membo jamaat nusratul islam wal muslimin kanye islami uma kerkena la mono bi bamako jamaat nusratul islam wal muslimin al mujahidun fi sabilillah ne alaka fusmante bi so madano sedaka don no seno airport la alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya noya sedaka jugu kamine chaman jini ko ma chaman fa kamin Wagnerula ani mali famawla munu bi airport konnana sedaka matérielu kamin avion fokata si mobile fokata si minen chama munu jirnayi ni ko bo barala wa hajsa bara bisinna mana ni barat lala wati mena ko in kera chomina ani mun borala bele jelen binada islamo nyana ni ala sonnama ani utlula Mamba feka avertissement minke kanye si population civile ayaw sembo keleina amma awdo keleina wa ambika anga jugu dorande nyini ambika kan nyesi ankele bagawma al mujahiduna fi sabilillah munun dona bamako udana yoro mina kan nyesi fukata sa airport mani yoro tonula utemna awka so dawla utemna awka kin konnana uma fen fawye mana unyesra uka chila unyesra uka lanyinina unana kummin kamune soro yorla mi awde wulla ka jira ka fa awfa nabi mali dagutu deme awfa nabi mali autorité deme ni barayna abaw yero don kelala awse kole min koro ola al mujahiduna fi sabilillah uma awdo kelaina meni aw yaw yero do kelaina bismillah alla be nim ba kama wa ziyada ola mogo min bika la hal yawke bamako konnana anya bala antlo bala wa yoro manjay ni ala sonnama atigu donnendo o kera yoro mununa ani kimunun konnana apele jelembina don ni ala sonnama na yaw yero do kelena obi do konnana ay duguma sumunu nyinga munun bi ambaro gowla ani munun datugulendo tumamina lu yero do kelena akola bana ubule chomena yu nyinga note munun nana bara kama awti segu mine olu mana mine ni kama abika mamunu mine oye fanton miskino munu mami umabo munu awyere bado kafo nu senti koina abika olu de mine ku toro gansa note munun nana bara kama abara maba alsisan bara maba bara besenna wa kontinendo fana bina yoro chama fana mine mene avertissement ika nyesi population ayaw sembo naw yanga operation ye yoro mina ay do ka so konnana ka so datu gaw dala ka to ananga juguni nyonche anga barake andela kan message nyesi motikawma an yoro yerawla naw yayi anga barake lo bika barake ayaw sembala ayaw dabala aw kana donka masitoro otmana ninde message amba fika min lase mali population ma munum bora sisa
mama konna na fam bele jelena ko nimbala ka mawtoro gansan kumina gansan anye ba bela antlo ba bela wan yoro manja wan fana bele jele yen kande ambaw don ambaw ka so don ambaw ka kim don bele jele don nendo bani esaymande ni esaymande mimbina ko fa ka juguni ni mi ya yoro de keleina amba faraka ni ala sonnama mana ninde avertissement amba fa min lase mali population ma la halia munu be ka ketle flana mako wa ala halia ma bande abisena ni ala sonnama ambi allah ta'ala dira ala kan besawma haza wa sallallahu ala sayyidina wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. This is a message sent from a source of Mujahideen to say that it's them blow the farmers come with the airport, destroy the lanes and many cars, and they warn the population to mine. Mujahideen are tracking farmers, people and Wagner for the civilian population to move that place because they pass many doors and many streets, come and blow airport and the farmer camp. What was their mission? But they says if civilian population want to put themselves in this fight, which is not concerning them, welcome for them, because this was a test to see. Mujahideen people whom come blowing that government place don't come to live alive, they come for dead. This is the globally what Mujahideen has says for civilian population to mine, because the next fighting coming will not be easy and they are ready for it. This message is hot, only the wise people can understand it. Ce message Wuzuhaza en grosso modo de la part des Mujahideen qu'ils ne sont pas venus pour combattre la population civile et avertissent la population civile de se éloigner des endroits de combat entre les farmers Wagner et les Mujahideen, car prochainement si la population civile veut s'intégrer dans la guerre, ils sont les bienvenus. Sinon les Mujahideen ont passé beaucoup de portes et de rues pour venir détruire le camp Fama de la gendarmerie et l'aéroport y compris, le gouvernement. Ça c'est un message d'avertissement à la population civile de ne pas se mêler entre eux et les Wagner et les Fama. Sinon ce qui va leur arriver va concerner qu'eux seuls. Car ça c'était une phase de test. Les Mujahideen qui étaient venus pour la destruction de ces lieux étaient venus pour mourir et non pour vivre. Et les prochains jours à venir, les combats seront rudes. Il n'y aura pas de pitié. Le message est trop tapchata ma mère. Que les sages comprennent. Car sur Tiengele TV International, ne disons que la vérité. Nous ne sommes contre personne. This message is to show people that in Tiengele TV International, we are not against nobody. Only says the truth for people to understand. Ye ka ira Tiengele fleba la, kaunte moko controla. Ambe anka chien de fo. Wuzuhaza trapu konoken. Klima drone be seka fam. Blues las. Le message Wuzuhaza, surprise. Venant de la page Azalaka, le raid de Bamako, les Ingimassi ravagent les lits du régime malien et de ses alliés. Avec l'aide d'Allah et ses faveurs. Le mardi 14 Réhi Hal Awal 1446 Égir, correspondant au 17 septembre 2020. Un groupe de lions de l'islam et de chevaliers du djihad ont pu réaliser une attaque élaborée qui a ciblé par la grâce d'Allah la base aérienne militaire de l'aéroport international Modibo Keïta à Sénou et l'académie militaire de la gendarmerie et de l'armée malienne à Faladjer dans la capitale malienne Bamako. L'attaque bénie a duré 9 heures sans discontinuer, attaque au cours de laquelle quelques 10 héros Igimassin ont fait goûter aux ennemis d'Allah parmi les mercenaires de Wagner et l'armée malienne les nuances de l'effroi. Au cours de ce raid, bénis sont tombés des centaines de morts et de blessés dans les rangs de l'ennemi. Au cours de cette opération héroïque, nos héros Igimassin ont pu totalement détruire 6 avions militaires dont un drone et endommagé partiellement 4 autres. Ils ont également détruit des dizaines de véhicules, de blindés et d'autres équipements militaires qui se trouvaient sur les lieux, ciblés avant qu'ils n'atteignent le martyr sur le chemin d'Allah, l'acceptant sans se détourner, patients espérant la rétribution, vengeant leur religion et leur Oumma en représailles aux massacres et carnages commis par cette junte au pouvoir et ses alliés, les Russes, à l'encontre de notre peuple musulman, transmettant par leur sang, chers et purs, un message dont l'essentiel est que vos forteresses et vos capitales ne vous préserveront pas de la rigueur d'Allah
ni ne vous protège de nos opérations et ciblages tant que vous demeurerez en guerre contre notre religion, notre territoire et notre honneur. Les injustes sauront bientôt le funeste destin qui les attend. Allah est le plus grand et la puissance est à Allah. Fait par Manikatou Massina, 17 septembre 2024, la page Azalaka. Seuls les sages dotés de compréhension peuvent déchiffrer ce message. Ouzouraza. Nineme chama ala koke ana so dunke ukan, anaka sahaba nyuma ukan, ana kotuku baga nyuma kelengelena bela jele fokata se alikiyama jodomo ala kan bela jele fara o jamakulu inkan. O kɔfɛ an bɛ sigi min na bɛnzemo bɛ Ala bolo, Ala ka bɛnzemo nɔgɔya an ye kɛta la ni fɔta la ni mɛnta bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ n badenw, an bɛna bɔ kumakan surumani m'an bolo ka ɲɛsin alisilamɛw bɛɛ lajɛlen mɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. I k'a dɔn kuma min m'an bolo Jamaatu Nusratul Islam wal Muslimina an bɔra ka baara min kɛ Bamako tile 2 in na. An bɛ fɛ ka bɔ k'an ka nisɔndiya yɛrɛ o la laɲini min b'an bolo la ka ɲɛsin population ni jamanaden wɛrɛw ma ni Ala sɔnna an bɛna kuma o kan. Donc laɲini min bɛ kɛlɛ min kɛra anw Jamaatu Nusratul Islam wal Muslimina anw de ye baara in kɛ nka f'a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ min filɛ nin ye silamɛya ka kɛlɛ ani kafiriya ka kɛlɛ. O de ye baara in ye. Anw ye baara in daminɛ siya ko tɛ, tɔgɔ ɲini tɛ, jamana tila tɛ, fo ka lajɛya bɛɛ lajɛlen ye. Silamɛw ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na. O siga ka bɔ bɛɛ la fɔlɔ. O y'an ka laɲini ye fɔlɔ ka ɲɛsin alisilamɛw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O kɔfɛ n badenw lɛtiri 3 ɲɔgɔn de b'an bolo n'o ye message 3 ye. Ka ɲɛsin jamana population ni y'anw senya 2 de ye ka Bamako gosi. Baara in kɛ o kɛ an bɛ population ye u bɛ wuli ka baara min kɛ. O ye baara jumɛn ye? Ka wuli ka fara faamaw kan u yɛrɛ population ɲɔgɔn dɔw ka tɔɲɔli ta ka ɲɛsin olu ma. Ka dɔw minɛ k'u faga, ka dɔw minɛ k'u ɲɛnama jini, ka dɔw minɛ ka t'u datugu, ka dɔw bɔgɔ k'u joki lahalaya bɛɛ la. An bɔra bɛɛ kalan mɔ an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na. Nka an bɛ min fɔ population ɲɛna u ka sigi u sigiyɔrɔ la. U ka faamu k'a fɔ anw bɔra yɔrɔ min. Anw tɛmɛna aw ka suguw la an ma maga aw la. An tɛmɛna aw ka dɔnkɛyɔrɔw la an ma maga aw la. An tɛmɛna aw ka butikiw la an ma maga aw la. Donc an magara jɔnw na mɔgɔ minnu jɔlen bɛ Alahu Taala ka diinɛ ɲɛfɛ ko diinɛ tɛ kɛ anw y'a ɲɛsin olu de ma. Donc n'a fɔra aw de bɛ fara olu kan ka taa baga misikinɛw ma tɛgɛlankolonw ma k'olu minɛ k'olu maltraiter nin cogoya in na n badenw bɛɛ b'a dɔn a ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ. Nka fɛn min b'an bolo ka fɔ aw ɲɛna nin ye kangarida de ye ka ɲɛsin aw ma. Senya 2 an bɛ Bamako bɔgɔ nin wale kelen y'a b'a kɛ. Bamako bɔgɔli de daminɛlen y'anw fɛ nin ye ɲɛtaa de bɛ baara in na kɔ segin tɛ yen tuguni. Ka kangari min da aw ye ni Bamako bɔgɔra nin kɔ a y'a sigi a sigiyɔrɔ la o de ye hɛrɛ ye aw ma. Bamananw ko ni ɲin tɛ maa min da i jija i kana sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la. A foyi tɛ se i ma tɔɔrɔ kɔ. A y'a jija a k'a sigi a sigiyɔrɔw la a k'a ka baaraw kɛ o de ye hɛrɛ ye aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma n badenw. N'a kɛra nin kɔ k'aw wulila ka segin nin waleyaw kan ni Alahu Taala sɔnna anw bɛna baara min kɛ aw bɛ n'o ye. A y'a sigi a sigiyɔrɔw la kuma tɛ caya dɛ. Kangarida 2nan de ye nin ye 3nan tɛ k'a la. Bamako ma gosi nin kɔfɛ n'aw bɔra ka baara in kɛ ni Alahu Taala sɔnna ma anw bɛ baara min kɛ o de bɛ na ye anw tɛ kuma tuguni. Kuma tɛ insha Allahu o de ye message fɔlɔ ye ka ɲɛsin jamana population. O kɔfɛ n badenw message 2nan ye jumɛn ye?
amo nyesi jamana karamogo fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ aw sigilen bɛ ka lajɛli kɛ mun de la aw ti kuma karamɔgɔ shahidisu min ka bon ni shahidisu bɛɛ karamɔgɔ aw ma o kalan wa o ye jumɛn de ye masakɛ tɔɲɔlikɛla e ka wuli ka jɔ ɲɛ kɔrɔ ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna i bɛ min na nin ye tɔɲɔli ye a k'i minɛ k'i shahiduya o de ye shahiduya bɛɛ la kɔrɔtalen n badenw kojugu nin bɛɛ bɛ ka kɛ aw sigilen bɛ k'a filɛ aw de diɲɛlen bɛ ne wa karamɔgɔ an bɛ min fɔ aw ɲɛna suna tɛ dɔrɔn ka i bozi bila ten suna tɛ dɔrɔn k'i ka fini tigɛ suna tɛ dɔrɔn k'i kinimolo ta k'a da i numamolo kan faradaw bɛ olu bilen don badenw Allahu Taala de ko an ka wuli ka tɔɲɔli kɛlɛ ka bɔ yen Alakira de ko kisi ni nɛɛmɛ b'a kan n'an ye kojugu ye an k'a yɛlɛmɛ n'an bolo ye ko n'an ti se o la an k'a yɛlɛmɛ n'an dabara ye n'an ti se o la an k'a kɔ an dusukun na k'o ye limaniya bɛɛ la lafulen de ye o y'a bɛɛ la fitinin de ye n badenw kojugu nin bɛ ka kɛ aw ti kuma mun de la aw diɲɛlen bɛ ne wa karamɔgɔ ne b'aw ɲininka nin yɔrɔ in na Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲininkali nin ɲɛsinlen bɛ aw de ma mun na aw ti kuma donc ni aw ma kuma an tɛna na fɛn fɔ aw ɲɛna mais ni walejugu min bɛ ka kɛ nin ye ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma n'an wulila ka ɲɛsin kɛlɛ in na don o don an kana'aw si ka dakuruɲa kelen mɛn bɛɛ lajɛlen k'o bila i hakili la karamɔgɔ ka fɔ aw ɲɛna dɛ bɛɛ lajɛlen k'o bila aw hakili la ni fɛn o fɛn bɔra ka dakuruɲa kelen fɔ an wulilen tiɲɛnikɛlaw kama fɛn min ma bɔ a la o t'i dogo anw ni aw la ni Ala sɔnna ma k'o ɲɛsin a karamɔgɔw ma ka min fɔ aw ɲɛna a ye sira Allahu Taala ɲɛ aw de jɔlen bɛ Alakira jɔyɔrɔ la karamɔgɔ aw jɔlen bɛ Alakira jɔyɔrɔ la dɛ Alakira ma kɛ jitɔ ye tile kelen sahabaw ma kɛ jitɔ ye karamɔgɔ mun de la aw bi siran fɛn wɛrɛ t'aw la diɲɛ kanu ani saya ɲɛsiranya de kama nka n bɛ min fɔ aw ɲɛna karamɔgɔ jitɔ ye a ti fɛn fara maa si kan dɛ cɛfarinya a ti fɛn bɔ maa si la karamɔgɔ a ye sira Ala ɲɛ a ka wuli ka tiɲɛ fɔ i ka to o sira de kan o de ye laɲini ye nin ye lɛtiri filanan ye ka ɲɛsin a karamɔgɔw ma inshallah kumakan min b'an bolo ka ɲɛsin aw ma o de ye nin alhamdulillah min ye lɛtiri sabanan ye an bɛn'o ɲɛsin jamana faamaw de ma faamaw ka min fɔ aw ɲɛna an ɲɛ b'aw la aw bɛ ka population diyagoya ka fara aw kan faamaw a y'a jija a k'o bɔ baara la faamaw sinon ko in bɛna taa k'aw bolo dan an ɲɛ b'a la population a bɛ k'u diyagoya ka fara aw kan lahalaya min na a ye tuubi ka segin aw kɔ n'aw continuera ni nin ye kɛlɛ in bɛ taa k'aw bolo dan ne faamaw ka min fɔ aw ɲɛna yan n'i y'a ye anw bɛ ka Bamako to yen anw tɛ k'a datugu faamaw kun dɔ de b'a la mɔgɔ dɔw de bɛ Bamako anw ka jigiya la mɔgɔ ɲumanw don misikinaw don dɛsɛbaatɔw don olu kama anw bɛ ka Bamako datuguli to yen ɔ ni ma ɲɛ aw bɛ ka population fara aw kan n'aw ma dabila wallahi Bamako bɛna datugu a bɛna datugu a donnaw a bɔdaw sira bɛɛ de bɛna tigɛ faamaw n bɛ min fɔ aw ɲɛna anw ka amariko o tɛ CEDEAO ta ye dɛ o tɛ droit de l'homme ta ye dɛ anw ma droit de l'homme yɛrɛ reconnaît kuma tɛ aw ka batarako ninnu ma ka min fɔ aw ɲɛna a ye tuubi ka segin aw kɔ a ka population senbɔ kɛlɛ la an ka tɛmɛ n'an ka kɛlɛ ye faamaw n'an m'o kɛ Bamako mana datugu don o don aw bɛna faamu jadisi ye min sabu taali bɛ gɔ ma kulu b'a nɔ na dɛ faamaw baara wɛrɛ t'anw na kɛlɛ kɔ dɛ a ye population senbɔ kɛlɛ la population a y'a yɛrɛ ɲini
n sen tɛ wulu kɛlɛ la a tigɛ ko ɲuman ko don ne faamaw a bɛɛ k'a janto a yɛrɛ la population n'aw sɔnna faamaw ka nɛgɛnikaw ma Bamako bɛna datugu a fan bɛɛ lajɛlen datuguli dama tɛ an bɛna don k'anw kɔnɔ cogo min an bɛna don faamaw sisow kɔnɔ o cogoya la kariw bɛna jɔ eremɔrukuw bɛna jɔ minɛn tɛ don Bamako tuguni a y'a janto a yɛrɛ la misasi min b'an bolo ka ɲɛsin faamaw ma o de ye nin kuma tɛ caya anw fɛ an bɛ baara de kɔnɔ n'i bɛ baara la i tɛ kuma ma sɔrɔ kuma caya kun ye population de ko ye ladilikan 3 in de b'an bolo n'a mɛnna alihamdulilayi bamananw ko sennɔ ɲila ma maa min kɛ boso ye n'i y'i sen 2 ta ka bɔ a la i ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ segin i ma n'aw tubira ka segin aw kɔ alihamdulilayi baara ka kɛ ni Alahu Taala ka kuranɛ ye an sigi mɛ cogoya min na an bɛ sigi ten baara bɛ kɛ ni Alahu Taala ta ye bɛɛ ka hakɛ bɛ segin i ma tɔɲɔli bɛ ban jamana kɔnɔ n'aw ma sɔn o ma a ye continuer ni Ala sɔnna a ma nin kɔfɛ anw tɛ kangari datu baara de bɛ yen wa ni baara daminɛna aw bɛna faamu fɛn min don kuma tɛ caya n kun dilen o ma se kalile ma n'i ye fugula bɔ a bɛ ye inshallah ni nakurunya damadɔ tun b'an bolo ka min fɔ ka fara an kan an balima minnu taara Bamako nin ye cɛ 13 dama de taara faamaw wallahi cɛ 7 o de y'i ɲɛsin aéroport ma falajɛ cɛ 6 de y'i ɲɛsin olu ma wa ninnu ɲɔgɔnna 100 camanw de b'anw bolo minnu labɛnnen don ka sa su ni tile ka Ala diɲɛ ɲini kangari laban de ye nin an tɛna kuma caya inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ka shahiduyaw minɛ anw yɛrɛ minnu bɛ yan Ala k'an sabati Ala k'an malo dinɛ tiɲɛ kan Ala k'an fatu lemaniya kan wa akiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum ولكم علينا أن نعدل بينكم وكفى بشرع الله عدلا فلا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أيها المسلمون إن أبواب تحصيل رزق المباح مفتوحة على مصارعها لا نأخذ منكم ضريبة ولا مكسم ولا غير ذلك إلا ما أوجبته الشريعة من الزكاة ونحوها. Tiengele TV is an international TV. The journalist's name is Jallo Ibrahim Huzuhaza. Nowadays, we'll create a group Tiengele TV International. People who like to subscribe in this group have to call the number +223 7688 6364 to get the real information. Tiengele TV International est une chaîne de renommée internationale. Le journaliste Jallo Ibrahim Huzuhaza va mettre en place le groupe Tiengele TV International. Ceux qui veulent adhérer au groupe peuvent nous contacter au numéro suivant +223 76 88 63 64 pour plus d'informations. Notre porte est largement ouverte. Tiengele Jabarani tien seleke nani Jabarani kunafoni diso ye n'ale kunafoni dila tɔgɔ ye Jallo Ibrahim journaliste Huzuhaza ka nɛgɛjuru sira ye i bɛ kɔ kan fara ɲɔgɔn kan digi 2 3 digi ni ka 7 ni 6 8 2 6 ni 3 6 ni 4 tugu la nɛgɛjuru kɔngɔnen kɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka ta kan b'a la tɔ na ɲɛf'i ye kunnafoni sahalen kan ka tiɲɛ kan dɛrɛ sabula an ka di minnu ye an n'olu de bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ taa an bɛ se sabula a tɛ kɛ basi ye k'an n'a bɛ dɛsɛ. Monsieur Jallo Ibrahim Huzuhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Huzuhaza kunafoni dila ka hakiliw dayɛlɛ ka tiɲɛ kan dɛrɛ.